सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। आगाज तलफ्ती कलाम रहमान से मुल्तमिस जनाब कारी अख्तर हुसैन दुश्मनी से أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نطوي السماء كما بدأنا أول خلق نعيد سبحان الله سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله وعدا علينا إنا كنا فاعلين سبحان الله سبحان الله سبحان الله ما شاء الله كما सुभान अल्लाह हाथों को बुलंद करके कहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون سبحان الله سبحان الله سبحان الله माशाअल्लाह माशाअल्लाह إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين سبحان الله سبحان الله سبحان الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان الله سبحان الله سبحان الله إن في सुभान अल्लाह हाथों को बुलंद करके कहिए सुभान अल्लाह फिर कहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين
सुभान अल्लाह सुभान وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين